بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Et les Mécois disent, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges, si tu es du nombre des véridiques? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Et pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ils diraient, vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. Et nous l'avons protégé contre tout diable banni. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
à moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles, et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Et nous y avons placé des vivres pour vous, et placé aussi pour vous des êtres que vous ne nourrissez pas. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves, et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Et nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avancé, et nous connaissons ceux qui tardent encore. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera, car c'est lui le sage, l'omniscient. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable.
قال فاخرج منها فإنك رجيم. Et Allah a dit, sors de là, du paradis, car te voilà banni. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. قال فإنك من المنظرين. Allah a dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, إلى يوم الوقت المعلوم. jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. إلا عبادك منهم المخلصين. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah a dit, voici une voie droite qui mène vers moi. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. إن المتقين في جنات وعيون. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. ودخلوها بسلام آمنين. Entrez-y en paix et en sécurité. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères faisant face les uns aux autres sur des lits. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, il dit, nous avons peur de vous. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Ils dirent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc?
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ils dirent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Et il leur dit, que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ils dirent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. À l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Sauf sa femme. Nous, Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. فلما جاء آل لوط المرسلون. Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, قال إنكم قوم منكرون. celui-ci dit, vous êtes pour moi des gens inconnus. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Ils dirent, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Pars donc avec ta famille en fin de nuit et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là au matin seront anéantis jusqu'au dernier. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Et les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Il dit, ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas. واتقوا الله ولا تخزون. Et craignez Allah, et ne me couvrez pas d'ignominie. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Ils dirent, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Il dit, voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل.
Et nous renversâmes la ville de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. وإنها لبسبيل مقيم. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Et les habitants d'Al-Haïka étaient aussi des injustes. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Et ces deux cités, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Certes, les gens d'Al-Hijr ont traité de menteurs les messagers. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivant en sécurité. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Puis au matin, le cri les saisit. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a donc point profité. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux que pour une juste raison. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand Créateur, l'Omniscient. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Et dis, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sur ce qu'ils œuvraient. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs.
إنا كفيناك المستهزئين. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ceux qui associent à Allah une autre divinité. Mais ils seront bientôt. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons, certes, que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort.